Good afternoon, everyone. So today we are going to discuss or tackle about the a novel entitled The Great Expectations by Charles Dickens. So before we go further with the story about the novel, let us know first the author of the novel, which is Charles Dickens. So next, please. Okay. So Charles Dickens was born on February 7, 1812 in Portsmouth, England. He was an English writer and social critic, widely regarded as one of the greatest novelists of the Victorian era. He is known for his vivid storytelling, memorable characters, and his critique of social issues such as poverty, child labor, and class inequality. So Charles Dickens, the story, The Great Expectation, was written by Charles Dickens based on his experience when he was still a child, because Charles Dickens was lived his life in a coastal region of Kent, which is the character of the novel was also lived in a martial village of Kent also, and then some of the characters was also reflected by his life when he was a little child. So this novel is really part of his experiences when he was a child. So next. So here are the characters of the novel. First is Philip Pirip, or in short, Pip, because he can't even pronounce his name properly, so that people call him Pip, even his mother and his father. And also the name of his father is also Philip Pirip. So he is an orphan raised by his harsh sister Mrs. Jo Gregory and her kind husband Joe, a blacksmith. He lives in a marshlands of Kent, England. So next is Abel Magwitch. Abel Magwitch is an escaped convict who tells Pip to get food and file for him. So this is Abel Magwitch, that he was an escaped convict nga na-meet ni Pip sa puntod ato nag-adto siya sa iyahang mama and papa, since Pip is already an orphan. Next is Mrs. Jo Gregory. Mrs. Jo is Pip's older sister and Joe's wife, who often beats young Pip. So, si Mrs. Jo, kay ate ni siya ni Pip, since patay naman iyang mama ug papa. So, dito na siya nagstay sa iyang ate. But, kanang iyang ate is very cruel jud, and perminti gyud niya ginasakit si Pip. But, thankfully na siya kanang asawa sa iyang kuya nga butan po dayon, kanang tabang-tabangan po siya ug makasala si Pip. So next is Joe Gregory. So mao ni ang napangasawa sa iyang ate. He is a blacksmith who befriends his wife's young brother Pip. Joe is a simple, kind man who accepts his life and wants nothing more. So ang blacksmith ay kanabitong himo og kanang mga baka like swords, mga ingana ang iyahang trabaho. So next is Miss Havisham. She is a wealthy, reclusive spinster who lives in a decaying mansion called Sati's house. She is known for her eccentric behavior and her obsession with her past. So kani si Miss Havisham is kanang ni siya, dato kayo ni siya nga pagka-bai dayon, kanang ang lang kay murag murag bitaw siya nabuang tungod sa kanang iyahang love life sa una, nga ma-discuss pa nato later on when kanang mag-discuss na to sa ato ang novel. Next is Estella. So Estella is adopted daughter of the recluse Miss Havisham. She is groomed by Miss Havisham to become an instrument of the recluse's vengeance. So si Estella, gwapa kayo siya na girl, kay gi-adapt man siya ni Miss Havisham. So gi-adapt ni siya ni Miss Havisham dili kay kanang ganahan siya sa girl. Ang iyang purpose ani niya is kanang ginagamit niya si Estella as an instrument para
i-break pod ang heart sa mga lalaki nga maibog sa iyaha. Murag ingnon bitaw niya nga ipaibog bitaw niya ang lalaki sa kay Estela dayon. Ingnon niya si Estela nga i-break ang heart sa lalaki kay gusto niya makabalo sa mga lalaki. Kay mao man ang nahitabo sa iyaha atong sa una, mao nang na murag nabuang bitaw si Miss Havisham. Next is BD. BD is an orphan who becomes Pip's friend and marries Joe. So kani si BD, mauni pod siya ang kanang friend ni Pip nga nagtabang sa iya nga magbasa ug magsulat while ga-school siya. So si BD is also a granddaughter of kanang teacher ni Pip atong elementary pa siya. Tapos kadugayan kay murag namatay man gud si Mrs. Joe na marry niya si Joe katong bana ni Mrs. Joe. Next is Mr. Jaggers. Mr. Jaggers is Pip's guardian and lawyer of Miss Havisham. So kani si Mr. Jagger, sorry, kanang lawyer ni siya ni Miss Havisham, and also kana pod ang naging instrument nganong naging hayahay ang buhay ni Pip throughout the story. So unya ma-discover na to na. Next is Herbert Packet. Herbert Packet is young gentleman who becomes good friends with Pip. So si Herbert Packet is kanang good friend ni Pip na na-meet niya sa London because he is the one nga nag-help kay Pip para maging gentleman when he was in London. And also na-meet po ni Pip si Herbert Packet sa balay ni Miss Havisham adto pa siya sa balay ni Miss Havisham kay kaning si Herbert Packet giagda niya si Pip og sumbagay. Dayon ending si Herbert Packet mao ni siya ang kanang napildi siya ni Pip din nagdugo ang ilong sa ana ang nahitabo sa ilaha kay hilason man ni si Herbert Packet gamay gud. And then next, I guess that's all for the characters. So now let's go on to the timeline of the story. I prepared a timeline for the story para ma-summarize nato ang nahitabo sa novel, since this novel consists of, if I am not mistaken, 52 chapters or 59 chapters. So it's very long novel gyud. So we have to summarize it para mahuman nato siya dayon. So the title of the novel is The Great Expectations by Charles Dickens. So this timeline is the journey of Pip. Okay, so now let us start with the first journey. Okay, his childhood in the marshes. So Pip is raised by his sister Mrs. Joe Gargery, and her husband Joe Gargery, a blacksmith, in a modest home in the marshes. As a young boy, he encounters the convict Magwitch, whom he helps by providing food and a file to escape from his chains. So si Pip is an orphan, and then naka-start sila dapit sa marshes in Kent, England. Dayon, the first part of the novel is where he met the escaped convict, which is Abel Magwitch. He was kanang visiting the grave of his father and mother, and then nakitaan siya ni Magwitch. Dayon gisugo siya ni Magwitch nga magkuha og pagkaon and then file para makatakas siya atong sa murag sa gatag ana posas bitaw nga sa mga priso. Gisugo niya si Pip. So since Pip is a little child, syempre ning tuman gid siya kay nahadlok man siya. Dayon pagbalik ni Pip sa dito sa sa graveyard sa iyang mama ug papa, na siya nakita nga isa pod ka convict. Dayon abi niya kay si Magwitch to but dili. So ning gilabyan to niya isa ka convict, dayon ning adto siya kay Magwitch na, and then gihatag niya ang food and then the file. After nga mahatag niya, giingon niya kay Magwitch nga naapon siya isa ka convict nga nakitaan dito before niya makitaan si Magwitch. And then the next one is, please next po. The next scenario was meeting Miss Havisham and Stella.
So Pip is invited to the home of wealthy, eccentric Miss Havisham. There he meets Estella, who is beautiful but cold and dismissive of him. Pip becomes infatuated with her, but he made but he, but he is made to feel inferior due to his status as an orphan and a common blacksmith apprentice. So si Pip is na-invite siya ni Miss Havisham nga moadto sa iyahang mansion, which is the Satis house. And then when he go there, na-meet niya si Estella. Si Estella is very cold gid sa iyaha, dili siya kanang mo-entertain, murag i-entertain lang niya kanang para kanang asagay nga di aha mo agi ana, pero dili gyud siya makikistorya ni Estella. So since Estella is a very beautiful young lady, na infatuated yun si Pip sa iyaha, kay gwapo man kayo si Estella. Then dito na meet ni Pip si Miss Havisham, and then na-shock siya sa balay ni Miss Havisham because ang iyang balay kay puno na kayo og webs, and then Miss Havisham is wearing ang kanang kupas na bitaw nga wedding gown, kay kanang si Miss Havisham gi-Indian man siya sa iyahang groom atong magkasal na sila. So murag na gid kay siya, mura siya nalugmok jud bitaw tungod atong panghitabo. So wala na niya gihubo ang iyahang wedding gown. And then bisag ang mga pagkaon and cake dito sa table bitaw nga naa sa balay ni Miss Havisham, wala niya gitangtang, narate na lang ang mga pagkaon and cake, gipangkaon na lang indaga, pero ang cake naara gihapon dito, as in rate na jud kayo siya sa nga tanan. Ingana gyud siya ka down sa iyahang sa hitabo kay Miss Havisham. And then ang balay po ang Satis house po na kanang na bantayan ni Pip nga ang tanang orasan sa iyahang balay is naka-stop 20 minutes before 9, which is nagrepresents to nga katong nga time dito na wala siya gisipot sa iyahang groom sa ilahang kasal. Maunang tanan nga iyang orasan nga naa sa iyang balay nakapundog yun 20 minutes before 9. So diri when Pip meets Miss Havisham and Stella, nagdula ni sila og kanang card para i-entertain si Miss Havisham ang ana, since na naman kanang infatuated naman si Pip kay Miss Havisham, magbalik-balik siya sa balay ni Miss Havisham dayon para iyang rason i-entertain niya si Miss Havisham. Pero ang gusto ra day niya kay makita ra day si Stella. Dayon dito niya na meet si Herbert Packet nga nang hagit sa iyang sumbagay. And then the next one is the arrival of benefactor. So time pass, nagdako na si Pip, and then pag abot niya og kanang I think 20s or naa sa 19, naging na siya gitabangan siya. Before that ang purpose, isa po sa purpose ni Pip nga nagbalik-balik siya kay Miss Havisham is because gusto niya maging gentleman. Gentleman is katong mga mga tao bitaw nga naa sa upper class, which is naato siya sa London. Naana siya sa London. Gusto niya nga tabangan siya ni Miss Havisham nga maging gentleman para magustuhan pod siya ni Estella. Kay giingnan man siya ni Estella nga raman ka kanang dito raman ka nag-start sa kanang nagpuyo sa mga sa mahirap raman kay anaan siya ni Estella. So murag nag-hope siya, nag-dream siya nga gusto niya maging gentleman. That's why nagbalik-balik po siya kay Miss Havisham bisag dili siya kanang i-treat og well ni Estella. And then ang nahimo, imbes nga tabangan siya ni Miss Havisham nga maging gentleman, ang gihimo ni Miss Havisham, gitabangan niya process ang papers ni Pip para maging apprentice ni Joe. So murag na siya na luya si Pip kay ngano katuman ang gihimo ni Miss Havisham nga gusto man ako kay tabangan ko niya nga maging gentleman ko, ngano gitabangan ako niya nga i-process akong papers nga kanang ma-apprentice ko ni Joe ana siya. So nang luya siya, and then as time goes by nag-apprentice siya ni Joe, and then dito siya nagtatrabaho siya as blacksmith ana. And then the time come that the benefactor has arrived.
Pip learns that he has come into a large fortune for an unknown benefactor, and it is to be educated as a gentleman in London. He is led to believe that Miss Havisham is his benefactor, intending for him to marry Estella. So, naining abot nga lawyer, which is Mr. Jagger. Nagiingon siya nga naay nag benefactor si Pip nga adto siya sa London next week, and then kanang antaw ani kana i-educate siya para maging gentleman. So iya huna kay si Miss Havisham ni kay gitabang ko ni Miss Havisham nga maging gentleman para pakasal ko ni Miss Havisham kay Stella na ana. Then pero giingnan siya ni Mr. Jagger nga kung naakay huna-huna ug kinsa ang imong benefactor, ayaw na lang i-istorya kung kinsa, remain na lang sa imong utok kung kinsa na imong gihuna-huna na or imong tagna of kinsa na. And then next is his life in London. So since naa naman siya benefactor na gitagaan na siya kwarta, gipapalitan na siya sinina, nag-adto na siya sa London. So Pip moves to London where he is trained as a gentleman by his tutor Mr. Jaggers. He lives in a luxury and becomes distant from his humble roots, feeling ashamed of his past and his upbringing, especially in relation to Joe and Biddy, his childhood companions. So before di ay sa life niya in London, mag-flashback sa tagamay since naapa kay mga information nga wala na istorya. Before siya ning adto sa London, napod isa ka apprentice si Joe nga ang pangalan is Orlick. Kani si Orlick kay murag bitaw, something is wrong bitaw pud sa iyaha. And then kani si Orlick kay murag gi-attack niya si Mrs. Joe. Dayon pag-attack niya kay Mrs. Joe, na imbalido si Mrs. Joe, murag hindi na makalakaw, dili na maka-storya. And then, gasulat-sulat na lang si Mrs. Joe, kung sa iyang gusto. Since kanang naway trabaho si Joe and si Pip is adto naman sa London, gikuha nila si Biddy, which is a close friend of Pip pod, nga mag-alaga kay Mrs. Joe. But later on, si Mrs. Joe is kanang namatay man pod siya. So let's go back sa life in London ni Pip, sorry. So when he moved to London, gitrain siya ni Herbert Packet nga maging gentleman. So kato daghan kay siya mga na-experience, and then later on kabalo na gyud siya unsay mga proper etiquette sa pagkaon, sa pagstory sa tawo, and all that kabalo na gyud siya. But sa kadugayan murag nakalimot na siya nga gikan bitaw siya sa mahirap nga nga side pod when nakitaan po nako to kay ato naglanta ko sa movie ning adto si Joe sa London kay murag nag-promise po si Joe nga soon magkita ta sa London, and then adto si Joe sa London. Syempre si Joe wala kabaloon sa proper etiquette, ibota ang kalo ana and murag naulawan bitaw si Pip ato si Joe sa London kay di kabalo si Joe magbuta og proper sa iyang kalo ba ana. So murag lain pa si Joe ato dayon dito na nag-start na nga si Pip murag naghilas na siya, nagwaldas-waldas na siya tawan og iyang kwarta kay murag taas na kayo iyang palantaw sa iyang kaugalingon. Okay, next next template na po. Wala na next. Atong isa pa. Duha man na. Okay, next is discovered Magwitch as the benefactor. Pip eventually discovered that Magwitch, the convict he helped as a child, is the true benefactor. Magwitch has made a fortune in Australia and has dedicated it to Pip, hoping to raise him as a gentleman. So, na-discover na ni Pip nga ang iyang benefactor is dili si Miss Havisham, but the convict that he met when he was a child, which is Magwitch. And then, kani si Magwitch is
kanang nagpadato mi siya sa Australia para gusto niya kay tabangan niya si Pip nga maging gentleman kay karang murag naluoy manggod siya kay Pip atong bata pa sila. And then also flashback gihapon atong nag-meet sila ni Pip, di ba gistole man niya, nagstole man si Pip og kanang food and kanang liquor and then file sa ilang Mr. Joe and Mrs. Joe. Dayon atong nadakpan na si Magwitch sa mga pulis, giingon ni Magwitch nga siya mismo ang nagkawat atong mga butang sa balay sa blacksmith. Mao tong murag na ano pod si na touch pod gamay si Pip. And the next is decline of Pip's expectations. So Pip is horrified by the revelation and tries to distance himself from Magwitch. His expectation of wealth and status begins to unravel as Magwitch is arrested and dies. And Stella marries another man, leaving Pip heartbroken. So, diri, daghan na gyud kayo nahitabo kay Pip since murag daghanak bitaw kayo siya na truth nga nahibalan. So, since nahibalan niya nga kanang si Magwitch di ay ito ang kanang ang iyahang benefactor, so murag gilayo niya iyahang kaugalingon since si Magwitch is an escape convict. So basin nahadlok pud siya nga basin pati siya madamay. So pero gipadayon na nagihapon siya ni Magwitch og hatag og kanang iyahang fortune. But kaning si na remember ninyo katong tawo nga na meet bitaw ni Pip before atong nagbisita siya sa iyahang grave sa iyang mama ug papa, di ba pagbalik niya kay naa siya na meet nga isa ka escape convict. Ang pangalan ato is Compayson. Kani si Compayson partner in crime ni siya ni Magwitch sa una. And then murag trader siya, maotong nadakpan silang duha, napriso silang duha. And then maong nadakpan pod si Magwitch diri atong nagdato na siya is because gi-trader gihapon siya ni Compayson. Kay murag suyaon magud si Compayson good dayon. And then another fact pod about sa novel, kaning si Compayson di ay ang lalaki nga nag-Indian kay Miss Havisham katong ikaslo na sila. So ex ni siya ni Miss Havisham. Gets na ninyo. So daghan kay siyang mga revelations. And then ato nadakpan na si Magwitch. Syempre wala na benefactor si Pip. And then nahibatan pa jud niya nga si Stella nagpakasal sa laing nga laki. So grabe ka heartbroken ni Pip. Ang nahitabo sa iyahan ning adto siya sa balay nila sa Kent. Ning ulo siya sa Kent. And then nakahuna-huna siya nga ay pakasalan na lang nako si BD. Kaila man ni BD di ba katong friend niya nga nagtabang pod sa ilaha atong na invalid na si Mrs. Joe. So pag uli niya nabalitaan man niya nga kaning si BD nagpakasal naman dai kay Joe, di sakitan na sad siya balik. And then kaning si Herbert naay siya ibalita kay Pip nga naaday trabaho sa laing nasod pod. So dito ning kuyog siya and then ning okay iyahang life. And then next ay nasubraan dai ko sa pag-explain. So dito lagi return to humility and redemption. After the failure of his expectation, Pip returns to Marcia's and reconciles with Joe and BD. He learns that true happiness does not lie in wealth or social status, but in love, friendship, and personal integrity. So dito murag na as I have said ganiha nga return siya sa ilahang lugar sa una. And then he found out nga si BD is nagpakasal siya kay Joe. Okay, next. Okay, final growth. Pip and Stella meet again, both changed by their experiences. Stella no longer the cold figure she once was, and Pip now humble and mature, walk away together, suggesting a new beginning and the possibility of emotional reconciliation. So, since nakatrabaho naman si Pip sa laing nasod with Herbert,
na-meet niya again si Estela. But ang ending bitaw sa novel is nakabutang dito ning balik siya sa balay ni Miss Havisham. Nibisita siya sa balay ni Miss Havisham. Ay ano di ay kanang clarification nga si Miss Havisham namatay po di ay po. Daghan kay kuha na storya sa novel because masyado siyang long. And then kato ning balik siya sa balay ni Miss Havisham, and then nakita niya si Estela sa garden nga galingkod-lingkod, and then dito ning storya sila, and then ning gawa sila nga naka holding hands. Mao to ang kanang ending sa novel. But na ay mga analysis nga ako nabasa nga dili jud to ang original nga ending sa story. Ang ending kay kanang si Stella nagpakasya sa lain, but kato iyang napakaslan kay perminti mo siya ginabugbog and all, but kadugay namatay po to iyang bana, so na single og balik si Stella, and then naka-marry siya og isa ka doctor man siguro to, and then human ato pag-marry niya sa isa ka doctor, nakita niya balik si Pip na okay na pod kay nakatrabaho naman siya, and then kauban niya si Joe, kauban niya si BD, ana mato ang original nga nga ending sa novel. But ang friend manggod ni ambot ni Charles Dickens nagsuggest nga ayaw na i-ending kay ang uso karon nga ending kay happy man. So mao to gi-change niya ang ending sa iyang novel, and then mao to ang ending nga nakita si Stella and Pip sa garden ni Miss Havisham, and gawa sila nga nag-holding hands. So maora to. I hope you learned something from the story of Pip from The Great Expectations. So I just want to clarify nga ang meaning sa expectation bitaw is kanang it is the Pip's hope nga madato siya, nga maging okay ang ilang kinabuhi. Mao dang expectation ang iyahang term nga gigamit. So as kung ang uban nga mga tawo nga magbasa sa novel without knowing sa background siguro sa sa author, syempre malahi gyud ang ilahang interpretation sa word nga expectation. So that's all. I hope you learned something. So before we end our discussion, I have here some questions for you to answer. So may I call on Miss Labigan? Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. May I ask you, who is your favorite character among the characters that was in the novel? So, aside from the main character, which is Pip, I like the role of Mr. Magwitch? Magwitch, yeah. Okay, Yes, so from Drake. okay. So since you choose Magwitch, here is your question. So your question is, what is the meaning of the title Great Expectations? So, as what you said earlier, ma'am, the meaning of the Great Expectations is it refers to Pip's hopes and ambitions for a better life and his and his inheritance from an unknown benefactor, which is in the ending it reveals that it is Mr. Magwitch. Magwitch. Okay, thank you for that. Can you choose another character? I choose CBD, ma'am. Okay, and because you choose BD, here is your question. What is the moral of the novel? I guess, ma'am, the moral of the novel is that true happiness and personal growth came from loyalty, kindness, and integrity. And it is rather than wealth or our social status. So, based from the novel, it teaches that chasing material success or
trying to fit in into a higher social class can lead us to disappointment. And while genuine relationships and being true to oneself are what truly matter in life. Okay, thank you for that answer, Miss. Sorry, I'm so sorry, Miss Labigan. So I guess that is all for today. I hope you have learned something. Do you have any questions or clarifications? None, ma'am. Okay, if that's so, I think that you have learned from our novel. So I think that's all for today. Thank you.